Alright guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Nandito na naman tayo sa bintahan ng mga manok guys. Araw ngayon ng linggo. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Magkano yan, boss? Video pa. Magkano yan, boss? Dia 2,000 beli ko. 2,000. Okay, manok lang, manok. 2,000 guys. Video. Isang araw binidyon mo na yung 20 kong dala dito. Pinakayaw lahat. Ano yung manok? Kaya lang, lugon na. Dalawang libo. Yan niya Pierce. Sige. Yan boss? Magkano yan? 2K. 2K. Yan, 2K guys. Oh. Yellow ligid ko. Magandang klase. Anong lahi yan, boss? Yung mga tito ko to eh. Nabibenta lang sa akin, pinigay lang sa akin ito. Hindi nila alam yung lahi guys, no? Pero magandang klase, oh. Tsura naman, no? Tsura talaga. Ilang sa Tanilis, ha? Thank you, boss. Thank you. Magkano yan, boss? 2,000. Okay, so 2,000. Ilang taon na yan? 11 months. Stag. Siguro, ano na, oh. White legged. White legged jersey guys, so. White legged. Bandang klase. Pumpkins ba yan, boss? Pumpkin. Pumpkin guys, so. Diba, thank you. Magkano yan, boss? 1,500. 1,500 guys, oh. Ano, bata pa. Ano pa lang to? 10 months. 1,500 guys, 1,500. Mura na, magandang klase na rin. Magandang klase na rin, 1,500. Thank you, boss, thank you. Magkano? 800 lang daw. 800 bagong tanggal ng palong. 800 lang guys. Ayan, oh. Na siya. Ito, naglulugon guys. 2 times winner. 1,500 na binibenta. 1,500, oh. Tanda na. Tanda na to. Matanda na. Pan-stock. 2 times winner. Pan-December. December, pwede ba? Thank you, boss. Thank you. Wala nang buntot. 2,500. Bas lang ulit 2,500. 2,500 yan? 2,500? Ano magkano? Yawas 4,500. Magkano yung manok mo, boss? Kaya hindi mo binibenta yan? Not for sale mo. Not for sale guys, no? Magkano yan, boss? 600.
600 ba? 600. 600 lang guys. Oh. Talong beses na nanalo. 3 times winner. 3 times winner guys. 600 lang. Small size. Bantex. Bantex. Yan, Bantex guys. Ilan taon na yun boss? May sa isang taon na ito ka? May gito isang taon. Sige boss, thank you. Para makatingala po. Hindi na alam po. Sir. Dag may ano pa mi sa Lenore ng Kalabari. Pwede ngayon, 12.5. Sige ito lang, 5.5 lang. 2.5 lang. Sir. Itaw nyo, para makita nyo. Para Ay, 3.5 yan? Oo 3.5 guys, so ilang taon na ba yan? Nasa pa ng 8 buwan 8 buwan? May fight na yan? Bata pa dahil ano yan, white gelso. White gelso galing sa inayin ko, galing kay Gildo Enrique. Oh? Ay ganyan palsuan before rin, ganyan. Ano, ganda no? Kaya magandang presyo eh. Yung basis no? Kung toro tumatagal to, tumata. Oo, diba? Yun na magdali eh. Kaya hindi na nakakailan, labo ang pwede mo ilabas sa mga pan. Ano kung bibili ng 700, 1.5, tapos hindi mailaban sa sabungan. Hindi, pag linaban mo ka mo, may hina lang. Dito sa gold. 2,000. Tandaan na rin. Oh. Pangalan tatay mo. Kaya magkano yung aso mo hindi? Ewan ko dito sa tandang tayo. Magkano to? Magkano nung tandang? Magkano raw? Tandang? 2.5 boss. 2.5 to? Sa farm yan boss, kahit sa farm mo yan. Tingnan nyo muna yung ano. Kanawayin guys, kanawayin. 1.5 lang yan guys, kanawayin. May music guys, hindi tayo makaplug umayos na naman. Kanawayin guys, 1.5. Saan ba yan? 1.5 daw to. Guys, oh. Tanda na. Guys, 2,000. Okay guys. Okay. Ngayon na lang. Magkano to, boss? Magkano to? 1.4 dalawa. Ilang taon na to? Magtatatlo? 1.4. Ito yung kasama niya, kandang. Kasama siyang tag pa lang, bata pa. 1.4 dalawa. 1.4 lang, dalawa. Wala na siyang buntot, no? Lugon. Magkano nabili yan? 2K. 2K. Tanda na. Yellow, white tiger. Tanda na guys, matanda na. Lugon na siya. 2K nabili nila, idol, no? Nabili nila 2K. Okay boss, thank you. Magkano yung manok na yan boss? 900? What?
Ay, 1.8, 1.8 guys. Sayin. Edad na rin, may edad. Ano pa lang? Yellow legged. Lang yan guys. Magkano yan boss? Tos. 2,000? Mildos. Ah, Mildos? Mura. Bata pa guys. Mildos lang. Pipiti ka siguro yun. Bulutong. Okay boss, thank you. Magkano yan boss? Baldado. Baldado? Magkano yan? 2,000 kasama babae. Nakakasama yung babae. Yung babae din. Witang Kevin. Yellow legged guys. Oh. Ilang taon na yan? 2 taon na yan, no? 2 taon na yan. 1.3 yan guys. Oh. Puti yung tainga. 1.3 lang yan. Pambirahan, puti yung tainga. Ayan boss. Kaya mo na naman yun. Ayaw nila lang. Gold, oh, laki. Super laki guys. 3,000 siya guys. 1 year old. 1 year old yan guys, ha. 3,000. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Bye. See you next vlog. God bless us all.